আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই স্বামী প্ৰেমানন্দ মহাৰাজজী, যাক আমি ধৰ্মগুৰু হিচাপে খুব পূজা কৰোঁ, সেই প্ৰেমানন্দ মহাৰাজজীয়ে এখন ধৰ্মসভাত মানুহৰ জীৱনৰ 5টা পাপৰ বিষয়ে মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে যেনেকৈ মোৰ অন্তৰাত্মা চুই গৈছে, আপোনালোকৰো অন্তৰাত্মা চুই যাব। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আহকচোন, স্বামী প্ৰেমানন্দ মহাৰাজজী, যাক আমি ভগৱান ৰূপে পূজা কৰোঁ, তেখেতে ধৰ্মসভাত মানুহৰ জীৱনৰ 5টা পাপৰ বিষয়ে কি বৰ্ণনা কৰিছে একেলগে আপোনালোকৰ লগত মই উপভোগ কৰোঁ। ये 5 महापाप हैं, इनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। कौन से महापाप? सबसे पहला शराब पीना। शास्त्र हमारा निषेध करता है। जिनके कानों में आवाज पड़ रही हो, प्रार्थना है आज से शराब पीना छोड़ देना। वैसे बहुत लोग छोड़ चुके, लेकिन जिनको भी अभी लग रहा हो तो कि हमारा सुख बढ़ेगा इससे, तो ध्यान दीजिए, पंचोग्र पापा ये तुम्हारा नाश कर देंगे। 5 महापाप है। पहला है मदिरापान, शराब पीना, और दूसरा है ब्रह्म ऋषि की हत्या कर देना, तीसरा है किसी के स्वर्ण की चोरी कर लेना, चौथा है दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, गुरु पत्नी गामी, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, और 5वां है विश्वासघात कर देना। ये 5 महापाप हैं जिनको नरक में भोगने पर भी वो पूर्ण सफाई नहीं होती, फिर यहां दुर्गति योनियों को प्राप्त होते हैं जहां महान कष्ट मिलता है। इनको भी भगवान की लीला कथा अमृत सुनने को मिल जाए, किसी कारण से इनको जबरदस्ती प्यार से दुलार से रिश्ते संबंध के बल से कैसे भी इन्हें सत्संग में ले आया जाए, इन्हों भगवत चर्चा सुनाई जाए, तो निश्चित इनकी बुद्धि परिवर्तित होगी, इनका कल्याण हो जाएगा। ধৰ্মসভাখনত আৰু এটা মন্তব্য ৰাখিছিলে, সেইটো হৈছে মানুহৰ জীৱনত উন্নতি হ'বৰ কাৰণে দুটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে। কি দুটা কথাই মানুহৰ জীৱনত সোনকালে উন্নতি আনে, সেইটোৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। আহকচোন, আপোনালোকৰ লগত ময়ো ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।